Okey, seperti yang telah diberitahu pada episod yang lalu, episod kali ini kita akan mendatangi seorang sound engineer yang berpengalaman. Nama studio beliau sangat sinonim dengan gerakan indie di Malaysia, dan seperti yang dijanjikan, kita akan berborak tentang skop recording, bertanyakan pendapat beliau tentang dunia rakaman dan juga cerita-cerita di sebalik kerja beliau sebagai seorang studio owner dan sound engineer. Korang, especially budak band, kena tonton sampai habis sebab episod kali ni memang best. Vamonos! Okey, Mokhtar, terima kasih sebab sudi bertemu dengan kita untuk sesi episod kali ni. Episod kali ni kita sentuh tentang bab recording lah. Alright. So, first of all, boleh tak Mokhtar perkenalkan diri dululah? Saya Mokhtar. Saya ada a small recording studio lah di Kota Damansara. On a freelance basis, I help out band untuk live shows dari segi kru ataupun sound engineer punya work lah. So in brief, technically I banyak handle musician throughout my career. So basically, you punya role is a sound engineer lah. Kru pun boleh, sound engineer pun boleh. Oh, okay. Boleh cerita sikit tak apa peranan seorang sound engineer ni? Saya banyak observe band punya artistic direction. Kebanyakannya yang datang record dekat studio saya, dia consist of drum, bass dan gitar lah. This like 4-piece, 5-piece band yang consist of drum, bass dan gitar. So bila dorang punya music genre terlalu diverse, artistic dorang terlalu diverse. So for me, as a sound engineer dekat I punya studio dengan cara ideal dengan my client is I can observe dorang punya art direction first. Sebab dorang punya requirement atau request dari segi art direction from one band to another band dia sangat berbeza. To understand musician punya art form dengan direction ni lagi penting daripada you ada banyak gear ke ataupun you pandai pasal amp ke, you pandai pasal software kan. To understand the musician punya direction tu sangat penting. So my role as a sound engineer kat sini is to macam mana kita kena fahamkan lah direction, artistic direction musician, apa diorang nak achieve, and then end product tu is it gonna be macam a physical product atau digital product, then how you boleh buat that whole process tu smooth within dia orang punya time frame, within dia orang punya budget, dan hopefully within dia orang punya capabilities lah. So quite huge lah, bukan just takat hit record. Yes. So banyak hard understanding human behaviour. So macam mana pula kalau untuk live? Okay, live ni sound engineer ni pun berbeza-beza. Kalau you just handle satu band, tugas you ringan sikit. Kalau you handle satu festival, they require a lot of discipline. Discipline tu maknanya walaupun show tu malam lah, kalau festival tu ada katakanlah 12 ke 15 band kan, possibilities you sampai subuh kat venue tu memang chances tu tinggi lah. Sebab kalau you sound engineer, bila crew bump in barang, backline ke, mixer apa semua kan, so bila diorang, ni benda-benda technical lah, bila diorang layout cable semua, you kena ada, sebab sometimes diorang miss out certain things lah. You kena endurance lah, you kena long hours, you sampai pagi-pagi, you kena banyak communication dengan supplier, PA system ke, supplier backline ke, you akan tanya diorang, okay ni limit dia banyak mana, amp ni kalau let's say dia ada pakai amp tube kan, amp ni kalau kita on daripada soundcheck sampai pukul 12 malam, lepas ke, ataupun kena ada backup hit ke apa kan. So bila band sampai, then is another process. Kena 12 band, 12 band tu akan minta benda lain-lain kan. Tapi kalau you just handle satu band, normally dia lagi relax. Soalan seterusnya agak panas sikit lah Okay. So, melodi lah. So as you know, sekarang ni zaman-zaman teknologi ni banyak musician especially dia dah ada
facility untuk buat home recording. Means dia pun dah ada knowledge sikit-sikit pasal buat recording. So dia boleh buat recording kat rumah. So pada you apa relevannya studio macam studio you lah contohnya pada zaman sekarang ni? For me, untuk IC Music Studio relevant because kita punya studio is very kita cater for very small scale punya community. Community yang I maksudkan maknanya band yang datang sini diorang suka buat music as a unit instead of separate. Maknanya dia nampak dia hanya boleh dengar bunyi gitar dia kalau drummer dia tengah ketuk kick and snare, ketuk bad beat lah kata kan. Dia kalau dia main seorang-seorang kan, macam dia when you explain macam hardcore D-beat punya band kan, it need to be this rhythm guitar, bass, ada drive sikit and drum as one unit tau. Dia so banyak klien yang ke arah tu lah. So benda tu susah nak buat kat rumah sebab it will be very bising lah untuk neighbor semua kan. So dia akan benefit this type of band lah. Secondly lah, why I rasa penting juga dia buat musician especially those music yang suka benda extreme music ni lah. Dia buat musician ni punya musicianship among bandmate ni tak berkarat lah orang cakap. So every time diorang pergi jamming ataupun diorang pergi recording kan, it's always diorang execute that music as a one unit lah, bukan as a separate entity. So maknanya kalau dalam arrangement dia lah, tiba-tiba drum ada pause kejap, lepas tu gitar jalan, lepas tu drum masuk balik, benda tu semua ada how the brain works tu kan, semua benda tu ada benefit lah untuk musician. Sebab dia train you punya instinct lah, when to speed up, when to slow down kan, okay, when to hit the guitar harder, bila nak loose sikit kan. So tu semua from a audience macam I bila I tengok orang is by those session tu by itself kan, tak kira lah genre apa kan, dia punya art form tau, between human and one human to another human tau. Flashback balik kan, masa kita punya previous workshop dekat JB dulu, Ecos yang kat JB dulu, kau tengok kan kau punya kelas yang paling lama, lepas tu masa tu siap kita kena extend, and then dah habis workshop kau tu, student cari kau lagi untuk tanya, sampai kat tepi jalan semua dia orang datang cari kau tanya. So sebenarnya apa benda dia orang tanya? So yang tanya I ni is couple of people, dan I rasa diorang ni ada different band tau. So ada satu this guy tanya banyak pasal gitar punya tone and sound and benda-benda technical lah. Perlu ke compression kat gitar yang dah distort apa semua kan. So some of the question ni kan, macam I explain to them not dari segi technical, tapi I banyak guide dorang apa yang dorang nampak lah. Macam kalau sebab sometimes compression benda-benda technical ni kan, sebab kita most recording ataupun most student yang datang tu, dorang punya recording is digital based lah. Technically dorang ada laptop, ada software and when it comes to digital, benda tu endless. Maknanya you can always letak plug-in, you letak effects, you letak EQ and compression, you boleh stack on top of each other to shape the sound here and there. The discussion technically I suruh dorang just view dorang punya product tu as apa dia punya finishing, you nak finishing tu what you hear in your head lah. Dan sometimes is it more processing to going towards you punya finishing product, ataupun dia just add another sound that can swerve daripada apa yang you nak. So sometimes benda tu kita kena aware ataupun kita kena be careful. Lepas tu ada yang tanya benda-benda macam ingat ada band macam main post-rock jugalah, cerita pasal position of pedals and stuff like that kan. Is it better to use analog pedal for reverb dengan delay, ataupun record just dry dulu then reverb and delay post using plugin kan. So benda tu pun sama, there's no right and wrong bila explain kat orang. So maknanya macam budak sekarang ni lebih banyak berminat ke arah
recording macam Yang paling ketara lah compared to 90s dengan zaman sekarang is access to recording punya technology lah, which is the software lah. So zaman dulu mungkin ada banyak band tapi access to recording very limited lah. And then siapa yang ada luxury of financial je boleh access to studios kan. Tapi zaman sekarang almost everybody boleh access to recording, and most of the recording quality digital is way better lah. musician ni boleh kena tahu ke basic recording macam untuk home recording apa semua. So, yelah macam contoh kita sekarang ni bila MCO kan, macam MCO je tiba-tiba semua orang dah beli interface sampai habis dekat Lazada semua kan. So macam kita nampak dekat situ, maknanya bila dah jadi macam ni baru semua orang nak buat home recording. So macam benda tu zaman sekarang ni memang penting ke semua musician kena tahu basic recording sendiri? To make things easy, you belajar benda basic lah kan. Just how to masukkan you punya sound ke dalam interface tu. Kalau guitar sound, kalau you desire certain sound kan, how you boleh associate with the plug-in punya M simulation, all these IR of cabinet simulation. You kena belajar lah benda tu basic. Dan benda ni sebenarnya sebab since benda ni digital kan, so information to learn I rasa banyak you can Google it, you can YouTube it. So banyak orang boleh learn from internet. So to have basic fundamental of recording ni penting. Okay, technically this is the we call it live room lah. Live room ni maknanya most of the musician, gitaris ke drummer, bassist semua akan ada dekat this particular room untuk play the instruments. Dekat sini Demi Live Room kecil tau. So bila for example lah, kalau kita ada 3-piece 4-piece band, kalau bassist tengah jalan, gitaris tengah jalan, most likely drummer tak payah pakai headphone sebab dia rapat lah. So one shot kita just amplify the bass amp, guitar amp. Dia boleh tengok position dia lah. Dia akan fit straight to the drum. And then most of the drum mic boleh katakan 30-40% akan pick up gitar ni so dah ada bleed macam tu ada bleed lah. Akan test so dah akan auditionkan amp itself lah. Kita ada AVT 50 DSL 100 ada dua. Yang itu the first batch, yang itu tak ada master volume. Slightly different lah. So siapa fan of Slayer boleh lah Slayer kita ada DSL 100 sini. This audio interface tak ada mic preamp. Dia cuma ambil line input. So you kena ada external mic preamp lah. That's why ada a bunch of preamps to fit. So yang banyak ni mostly mic preamp. Dia ada berapa channel ni? Yang ni sekali masuk 12. This one ada 12 lah. So you boleh incoming boleh buat 24 output pun 24. The rest is basically macam console punya strip lah, satu biji kan. So for example macam ni you ada 2 channel preamp. Lepas tu dia bagi you 2 EQ lah. Maknanya macam on the treble part you ada 5.6K ataupun 12K. Kalau katakanlah you nak play around with the EQ. Bass pun dia bagi 60 ataupun 110. So macam ni dia punya EQ basic lah, channel strip ni. Tapi when you go to macam this one is lama, focus track lama ni, dia satu je preamp dia instead of 2 channel, tapi EQ dia lagi banyak option. Lepas tu dia ada low cut dengan high cut kan. So this one the first 2 ni dia shelving EQ, the second ni dia parametric, boleh control dia punya EQ dengan equalizer. Dia macam you ada console juga, cuma instead adalah bentuk ni lah. So banyak lampu ni. Ni Abu Hurairah pilih saya ni suka ni. Banyak lampu ni suka ni. Ni macam beta tape apa ni? So, this one is the itu VHS tape kan. Especially is adapt punya recorder. Adapt lah. So sometimes ada project dorang ada master tape adapt. Diorang nak digitalkan dia lah. Maknanya nak record to a computer so that dia boleh simpan the wave file. So this is more on nowadays lah kita buat benda ni untuk transfer, untuk archive kan master tape orang lah.
So dah jarang record pakai ni kan. Tak. Pun masa practical kat production house nampak beta beta machine sini. Lama tu 97. Baru-baru ni kita orang buat untuk Teenage Record punya archiving lah. So dia ada certain band yang go through them untuk reissue certain album. Lepas tu diorang punya format is antara ADAT atau DAT. So bawa pergi sini, transfer balik, and kalau ada certain faulty lah, maknanya transfer tape tu mungkin dah kotor sikit ke apa kan. Kadang-kadang kita kena adjust balik dekat software lah, to make it more presentable lah. So itu banyak function kat situ. Bagi mereka yang masih menggunakan DAT tape, boleh datang sini kalau nak transfer, nak digitalkan. Kita ada facility yang mana kebanyakan studio dah tak ada benda ni. Masih ada harapan. Saya dah harapan. This is technically where you record lah everything. So it's technically it's a digital studio lah. Dia bukan analog pun. Cuma kita punya microphone semua, sometimes kita boleh EQ dia siap-siap lah before masuk interface kan. Dan kalau certain drum mic, kalau you nak pakai external compression pun boleh. Tapi benda tu you kena careful lah. Jangan overdo sangat, so that bila you dah masuk, once you dah masuk dekat the software ataupun the digital, either you tak payah pakai compression langsung, you just main dengan fader je lah. So basically you kurangkan menggunakan macam VST atau processing dalam seminar sebab technically hardware lah kan. Technically dia sebenarnya boleh je you pakai more VST ataupun plugin, sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma normally bila record, kalau certain band tu ada certain things dia orang macam disagree lah with the sound kan. First thing I akan pergi balik dekat the drum room lah. It could be the snare punya tuning, it could be the banyak benda lah. Kita dia punya source. Just go, pergi balik dan fix kat sana. Lepas tu bagi diorang dengar balik, if diorang okay baru proceed lah. Sebab dekat once kat software ni you boleh play around dengan you punya plugin semua, tapi sometimes kita terlalu into it sampai kita terlalu analyse terlalu detail lah, terlalu technical. So kita punya artistic, kita punya feel dalam hati ni dah tak wujud sebab everything macam kita tweak. When it comes to mix yang unbalanced ni kan, diorang enjoy tau. After a while dengar kan, I start to macam appreciate tau. Sebenarnya bila pergi tengok budak-budak ni jamming pun, kalau ikut diorang pergi tempat lain lah, dia ada that element lah, yang macam certain things akan buat kita macam wah, benda ni straight to the ears kan. So benda tu translate back to their product lah. So mungkin diorang nak benda tu yang represent diorang dekat the audience kan. So it's very unbalanced and it's very raw, and to me tu artwork yang paling best lah, sebab there's no external source, orang radio ke orang TV yang tell them oh this is the wrong way. That's the best part. So they just be here with me, and then we can do whatever we want kan. And then pergi pressing kilang, sometimes pressing kilang tu pun tanya, ni betul ke ini final? Macam sudah apa ni terlalu kuat ke apa kan, dia punya master kan, dia audio express kan. Aku cakap tak, ni tak rosak, ni memang dia final. Memang nak macam ni. Dalam recording ni, aku kuat rasa merosak dengan kepala otak aku. Kira Macam lah. yang perlu diberi penekanan lah, yang selalu band Yang buat mix rest, Okay, lepas pandang ke apa kan. Yang paling common sebab kat sini banyak band kalau weekend lah, Sabtu Ahad, diorang book 10 hours straight lah, 10 jam. 10 jam straight to record lah. Sebab ada yang datang daripada Johor, ada yang datang dari Kuantan kan. Tapi bila diorang sampai, first thing I tanya lah, selalu macam okay, korang jamming satu minggu berapa kali? Lepas tu sekali jamming tu berapa jam? So dia cakap seminggu mungkin kadang-kadang ada 2 kali, ada yang sekali. Lepas tu every time booking jamming ni 2 jam je. So I akan cakap okay, dia bila you record, you book 10 jam, you punya badan tak biasa tau, pegang instrument straight 10 jam.
Kalau you main lagu you macam benda laju lah kan. You ask your drummer to play daripada tengah hari sampai malam kan. Pasal homework ni. So dia punya body punya muscle ni semua akan sama ada cepat tegang, stress. Lepas tu tu lah, nanti dia betik semua keras lah sebab dia terlalu nak kerjakan perfection lah. Relevan lagi tak orang beli album? Nak dengar quality sound? Sebab sekarang dah ada Spotify, sekarang dah ada macam-macam lah. Radio orang boleh dah boleh dengar lagu banyak. Play dekat radio, dekat itulah internet, YouTube semua kan. Relevan lagi tak orang beli album vinyl ni? Dari segi macam genre lah, I pun dengar macam orang biasa juga. Kalau you dengar Spotify and then you dengar from CD lah, from physical lah, beza banyak lah. Spotify obviously dia degrade sikit sound kan. YouTube pun sama, and other digital platform. Every 2-3 years dia ada changes in terms of regulation. So macam YouTube ataupun Spotify, dia akan ada certain loudness you tak boleh hit. Dia ada dia punya measurement lah, where you kena follow that measurement punya loudness. So macam for example, I bagi example lah, YouTube dia nak end user dia bila dia swap from music content to benda-benda yang macam news content lah. News content ni cuma orang pakai, it's just a spoken word atau dialog saja. Dia tak nak kita ubahkan volume. Maknanya orang boleh layan lagu metal, lepas tu tiba-tiba ada tengok movie, ada dialog kan. So from one content to another content tu semua dia nak the level tu sama. So in a way, those yang bagi those yang mix towards for macam physical release. So sometimes you ada certain things yang you suka, you push kuat apa kan. Tapi CD manufacturing can take it, tape ke atau vinyl. Tapi when it comes to you masuk YouTube kan, they try to buat they reduce atau they reduction dia punya level lah. Tapi because benda tu using software hologram, they just benda tu everything automated lah kan. So dia kan kadang-kadang dia menghancurkan dia punya mix lah. So bila you dengar kat YouTube tu, dia dah macam ada third party punya element lah, yang dah altered the sound. And then again, YouTube is meant for multi-purpose media lah. Tengok all this video clip apa semua kan. So whereas macam physical format ni, dia more dia spesifik lah. Dia more spesifik. Dia apa yang musician tu experience dekat studio bila the final product dengan the physical format tu, dia lagi apa tak lagi sama lah. Mokhtar, terima kasih sebab sudi meluangkan masa dengan kami, berkongsi ilmu mengenai recording. So sebagai penutup, ada apa-apa pesanan nak sampaikan kepada musician kita di luar sana tu? Tough juga ni soalan ni. Musician yang ada keinginan untuk record. Kalau boleh, when you have a taste of what music is, walaupun that taste tak banyak followers, tak banyak audience, don't ever change sebab music lain tu ada lagi banyak follower. Bila you have very time you sangat limited untuk practice ataupun untuk gather band lah, jangan segan untuk record walaupun you tak prepared. Maknanya kalau you ada recording, you ada certain time tu je you boleh record dengan you punya bandmate. Tapi waktu practice tak banyak, you usahalah, you try je recording session tu sampai mana yang you boleh. Dan jangan buat benda tu hanging lah. You just release in a form of, you can be, benda tu boleh jadi demo tape apa semua kan. Apa punya advice for the commercial pula, macam always confident dengan you punya product. Ada yang record sini yang ke arah commercial dan mainstream, dan sometimes dia submit kat radio, and then radio cakap lagu ni tak strong apa semua kan. I always told them tak apa, I mean benda ni is your artwork, is your product. Mungkin some of this radio station dia tengok artwork yang lain tau. Mungkin dia punya station tu pasang lagu-lagu certain thing yang kita pun tak boleh nak layan kan. So benda-benda macam tu lah. So kena stay true lah to you punya artwork. Tak kira lah orang tu accept atau tak accept kan. Yang itu bukan penentu whether you nak disband atau tak. Ya,
Itulah tadi sesi temu bual dengan Mokhtar daripada iSeek Music Studio, mana dia dah berkongsi dengan kita tentang bab recording dan sedikit tentang skop-skop seorang sound engineer. Diharap perkongsian tadi dapat dimanfaatkan oleh para pengkarya, band-band yang ingin buat rakaman atau mereka yang ingin terlibat dalam dunia sound engineer. So bila kita dah shoot 5 episod ni, aku macam teringat balik masa kita main band dulu. Dia macam mana kita buat home recording dekat rumah kau kan. Lepas tu bagi-bagi lagu, tunggu gig. So tu lah, aku tiba-tiba terfikir macam nak buat balik. Sudahlah Rit. Dulu aku tengah beria nak buat, kau busy dengan kau punya pudipang. Tinggalkan aku seorang-seorang terkontang-kanting jaga playlist. Tak apa nak buat. Tak, dia macam ni. Dulu kita main langgar. Kita buat semua benda main langgar kan. Tak ada ilmu sangat apa semua. Dengan kita punya marketing, promotion ke apa tak ada. And then macam lagu-lagu kita ada yang airplay dekat radio apa semua pun kita tak tahu apa benda yang kita boleh dapat kan. So that's why aku cakap this time kalau kita buat betul-betul lah. Maknanya kita beza dia kita buat benda tu sekarang ni dengan ilmu lah. Dah terlambat dah Rit. Episod akan datang merupakan satu surprise untuk aku dan tim kru production sendiri. Actually, kita orang dah siap-siap plan nak balik, tapi last minute tuan director suruh stay 1 hari lagi untuk sambung shooting episod terakhir. Aduh. Last episode kena ada surprise dan celebration katanya. Apa bendanya tu? Anyway, next kita akan bersama dengan sebuah band yang dah bertahun-tahun tak muncul, tiba-tiba muncul semula. Aku sebagai ahli band tu pun tak pasti sebenarnya apa yang tuan director dah plan. Episod akan datang adalah episod terakhir dalam siri dokumentari Echoes the Tutumentary ini. Jadi alang-alang korang yang dah layan sampai episod 5 ni, korang layanlah episod last nanti See you guys in the next episode. Seperti biasa, jangan lupa share, like dan subscribe ke channel Pudipang and click on the notification bell. Bye-bye.